सतरे ये भलिया मो माँ को देखी प्रभु तुमको कोटि नमस्कार। आउ मो माँ परी कि माँ नांती आउ एमिति माँ जगते नाही। अरे बाबा जयंत तू कहा सहित कथा होउछु बाबा मने मने कौन गपी जाउछु जे नाई माँ से सब किछि नाही। अच्छा खाइबा नि केसिला? हाँ माँ तो भाई खाइबा नहीं आसीछि मते भोक होला मते खाइबा को दियो माँ। आज मो पुअकु मो निज कोलरे बसई निज हस्तरे मु खोई देबी बाबा। हाँ माँ। हो बाबा डेरी करनी आस मो पाखकु। हाँ माँ। महारानी अरे कौन है जी एते जोर रे चित्कार करूछ? मोर चित्कार तुमको सुना गला हेले तुम कुळाकर पबो सतरे जहा करछि तुमे कोला देखि पारो ना। महारानी डाकी तुम मते मां बोली तो बोली कुळाकर मोहरे मां डाकी मां बोली एक सुंदर शब्द को अपवित्र करनी। जयंत कौन है जी तो मां ए सब कौन कहउछंती? नाई कर दबो भगवान मु किछि तू जानि। तो कहा पाखरे मुह देखाइबार योग्य भी है नाही। अरे कौन है जी मते खोली के कहो। जानिबाकु चाहुछु ना स्वामी? हां कौन है जी? सुना तुमर से गुणवंत शिशु जयंत हां मो पुओ जयंत से मते बलात्कार करिबाकु बसिथिला। ए सब कौन कहउछ माँ? ए सब कौन कहउछ? मो सत्य कहूची स्वामी मुए जयंतर निज मानु है बोली ए सब बेले मते खराब नजर रे देखि आछि स्वामी। नहीं महारानी तमे मिछा कहूछ। मो पुओ जयंत केबे हेले एमिति कुकर्म करि न पारे। तमे निश्चय मिछा कहूछ महारानी। वो काहे मिछ कहबी स्वामी आपनकर चक्षु देखि सारिला परे आपण मते विश्वास करतु। किंतु केमिति विश्वास करिबी? स्वामी कर विचार प्राणनाथ कर विचार तुम अर्धांगिनी माते तुम अर्धांगिनी माते
ଭିତୁରା କରୁଥିଲା ବିଚିରା ବଳତ୍କାର ମତେ ବଳତ୍କାର ମତେ କରୁ ଅତ୍ୟାଚାର ସ୍ୱାମୀ रे निर्लज से तो निज मा नुह बोली ता ऊपर एमिति अपव्यवहार करिबु आज तोर निस्तार नहीं आज तोते ए घरु मारी मारी तड़ी देबी हाँ ए घरु मारी मारी तड़ी देबी ए माँ काहे मिछ कहूच माँ ए सब मिछ बोली कन देव को कही दियो माँ कही दियो ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନା ଛେନା ଗୁଡ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ସ୍ୱାମୀ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛ कौन कहिला କହିଲା ପିତା ତ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେଣି ହେଇ ଗଲେଣି ଦେଖ ମୁଁ କେମିତିଆ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକା ଆରେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରେମ କଲେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରୀତି କଲେ ମନରେ ତୃପ୍ତି ପାଇବ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଲାଭିବ ମୁଁ ଯଦି ସେମିତି ଲାଲସାରେ ଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରି କଣ ବାହା ହୋଇଥାନ୍ତି ତମେ ଠିକ କହିଛ ନାଇଁ କନ ଦେବ ମା ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିଛି ତୋ ମା କୁ ତୁ ଅସଙ୍ଗତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛି ଏ କଥା କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ଘୃଣା ନାଇଁ କନ ଦେବ ଆପଣ ଭୁଲ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ତୋ ମା ଉପରେ ଏମିତି ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ମାନେ ଆଜି ଏ ଘରେ କିମ୍ବା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବା ତୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆଜି ତୋତେ ମାରି ମାରି ତଡ଼ି ଦେବି ନିର୍ଲଜ ପାମର ଭୟ ନାହିଁ ତୋର ଏଡ଼େ କର୍ମ ଆଚରିଲୁ ରେ ନିର୍ଲଜ ପାମର ଭୟ ନାହିଁ ତୋର ଏଡ଼େ କର୍ମ ଆଚରିଲୁ ରେ ମା ହୋଇଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ କର ତାକୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲୁ ରେ ନିର୍ଲଜ ପାମର ଭୟ ନାହିଁ ତୋର ଏଡ଼େ କର୍ମ ଆଚରିଲୁ ରେ तो भली संतान नहीं आवश्यक मृत्यु उपयोगी तुही रे तो भली संतान नहीं आवश्यक मृत्यु उपयोगी तुही रे मातृभक्ति छाड़ी करू अत्याचार देखी तोर मानसिक रे निर्लज पामर भय नाही तोर एड़े कर्म आचरिलु रे ଏ କନ ଦେବ এই ଦୁନିଆରେ ମୋର ବାକି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ଏ ମା ତୁ ଏସବୁ ମିଛ ବୋଲି କନଦେବକୁ କହିଦେ କାହିଁକି ନା ମା କନଦେବଙ୍କର ଚାମୁକ ମାଡ଼ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉନି କିନ୍ତୁ ତମ ଏ ବାଣୀ ମା जन्मदाता तमे पिता सुन थरे मोर व्यथा नहीं दोष जमा नित्या जदि जे माता नुहे बाबा क्यों न था जन्मदाता
ତମେ ପିତା ଶୁଣ ଥରେ ମୋର ବ୍ୟଥା